همین بفرم نیت تشت دا یا دوستم گیری اشتو نیت تشت دا همین اگه خالد کانکن باشه خم عیسو به کانال ما باشه از اون که به تشوخی اگه ازو دیگه شب گذار مرسدس یک کلاس بچه کوزوفوی 211 سال 2004 خوب جام جو شب دارو بناور میگیریم تماشا میکنیم ابی موتورش 5 کمپرسور و بنزین خولی هم چند خر از خود دورشه خوب جا سلام شام میگیریم بچه سلام شام یک تماشا کنیم من داروش الکترا مولتیرو کاروکا автомат های دی پلوس کانسانل کور میکنه 153,000 پرابیگ دورا انا لوکام دورا وای خفان میگیریم دارو تماشا کنیم این ماشین همین چوت دایباده اما بابیرا نقشه چند سو گفتی اکا؟ 2 متر شب کن چی شد؟ 2 متر یا شب گیر پرابیک شد؟ گفتم مختصر 53 تا سالون شد گرفته چند سو میره نقش؟ نمبر تلفن هستن پیشتر خب 133 33 93 خوب زنگ میزنیم برادرو بو برای شما پورتر معلومات میده خیلی واریانتی و علشی هم برو کم فقط شما به این ترویکا بچه سالش 2000 بابو جام اجو شبانه‌ور میگیرین خیلی بو یکا برای شما پورتر معلومات میده خیلی همین ماشین چی کم بودی دورشه اکا ماشین یکم کم بودی نداره سرسنگ نرمال نه دوست همی یادسون داشته باشد برای خاطر میفروشه خیلی مسئله کوزو خیلی زدگی پوشیده خیلی یکم پرابلم نداره صاف پوید داره اونجا چند خیفتی 5 مایگا هست اونجا 5 اونجا دورا ای بو جام اجو شبانه‌ور میگیریم ختم دینه بچو نه سرسنگ صاف پوید داره کانسانل صاف پوید کار میکنه اما پوید داره مکانیک ها کاروکا او کانسانل کار میکنه کاروکاش مکانیک خوب ای بو نختم بینه سلام شک آبیوی موتورش یا گاشتای گاز بنزین او خان گاز بنزین خب چند سمه کنارخش 35 تا بو سعودو میشن نمره تلفن تقویمونه 519 77 70 و بچه من نمره شما میمونم زنگ میزنیم بو یکا برای شما پورتر معلومات میده های بوی نختون دی نولتی ماشینا اوپل хетчбек бачо солуш 96м خب یک سال اونجا تنیلوفکا دارو جام اجا شبالدارو بناور میگیریم تماشا میکنیم خب یک چشکه شامینه این چخلا کم مسئله کوزو فشخلا ساعت باید اون شبیه یکم زدگی یکم چنان سیبدو میگیم بچه خب 287,000 پرابیگ دورا کاروکاش مکانیک لوگ دورم نه باید چسته بود گاز بنزینه ها؟ هر چی به کارتون راست چی میکنه؟ این در یوتیوب دا خب نقشه چند سوفتی اکا؟ 32 میگیم خواهد چکچر میکنیم 32,000 بو ساودوم شما خب نمره تلفن تقویمونه 908 908 68 68 85 85 زنگ میزنیم برادرو خیلی بو یکا برای شما پورتر معلومات میده خیلی زدگی پوشیدگیش خیلی شد یکم نمیده 100 یکم بازاره درولادش خب اون نخ نکن ولی که دانش رو سگم ندیدیمش نه علش نمیشه کم فقط نه سو فقط سو
BMW пятерка бачо кузовҳои 520-ум ана солош 97 май уҷа маҷуша манавор мегирем тамошо мекунем ана ча уҷа дора шефи ягонха ой тамома я масъалаи кузов чӣ хеле масъалаи кузов соза ягон ҷо фукор задагӣ не задаги пушидаги не пусидагӣ чанд объёмаш оз я дақиқам ҷа бесоз миём объёми мотораш ду гази бензин газ бензин евро 4 чанд хар аст ход дурам батавой 80 та мегадад 80 та мегад газ кади 10 та да сидени обогрев кондиционер даро электрай коробка механик кондиционер кор мекунад кондиционер кор мекунад чанд сва тавои ҳамин нарх охи шавгу 30 та метр бозор ягон нархш када 28 така 28 така надодиш не 30 та гуфтесаеш 30 мешудагиш ҳамин яке агар ҳамн подписчики канали ма занг бизана биган номи канали Автолайф ҳамин 20 та када битеш номро телефон тавомонем 93 93 793 793 0747 0747 занг мезанед хай бо яка барои шумо пурратар маълумот метавад Opel Insignia бачо солаш 2012 хоб ҳуҷҷатош чанд хашеф 8 муҷа дабиёми мотор ДВД турбо ана газа бензин ё бензин ай Benzin toqat turbo. чанд хар аст ход дурава 9 litr. на та хоб салом шак мегирем бачо салом шак тамошо мекунем даро электропакет ана мултирула яна 127 000 пробег коробка автомат кондиционер кор мекунад хон мегирем тамошо мекунем обира чанд сум гуфтӣ ба шеф 85000 با savdo میشه. чӣ хеле амира бозор ягон нарх карду хи то чандтар ҳамин марда гори ҳамин чанд сумш кардан تو 75 taka نداد. 75 така надодиш хеле чанд гуфтесаиш 85. 85 با ну savdo میکنی. бо номро телефон тавгу 987 27 77 69. ҳамин бафрим нияти таштода я آه 200 گیری 80. нияти таштода ҳамин ягон харидои кампен боша ҳамин ҳисоби канали мо боша арзон ки битешух ягон 1000 дига ша бигзар Ваня. занг мезанем бародару хака барои шумо пурратар маълумот метавонад Opel Caravan бачо солуш 97-ум хобозам аҷоша ба навор мегирем якои мега ки ҳам харидори конкретни боша арзон метимаш и краскаша хеле кадивам хеле бо 100 кадаеш дига хеле лагане краска не ами краска 100 бо краска чӣ ба ягон краска игаш назади уҷа дора и ба ягон ха не онҷа тош тамом шуд ҳамон шидагия я арзона на хеле масъалаи кузов чӣ хеле шем масъала кузов соза ина хеле стештан не хеле задаги пусидаги назаиш онҷо газа бензину ха бо балоно шолатш миёна бад нест ай ай одамои ҳастанд ки мошинои арзон мепурсанд марҳамат занг мезанед хай бои тавои барои шумо пурратар маълумот метавад бо 394 000 пробег коробка механик лук дора ай тараф шигарга гирифтан алаша чанд сум гуфтия хела нақша 200 бо ҳам харидори конкретни мошот бо бо чақчақ арзон мекунад бо чақчақ мекунад номрои телефон тавгонем 900 900 21 21 33 33 32 32 занг мезанед хай бо яка барои шумо пурратар маълумот метавад и ҳамин шаҳрда гаштаги не искраямда ба ҳеҷ ба бормор мекашидӣ хоҷагӣ дар хизмат мекард тамом
Kia Ceed бачо соли 12000 аштам хобу ҷамъ ҷӯша барнамо бигирем баро тамошо мекунем. Анабиёи мотор 1.6 ай. Газа бензин ё бензин ай? Бензини холӣ ҳа? Хоб чӣ хела ҳуҷҷат дора ягон қабл? Чанд хай ҳуҷҷат дошт? 8 моҳ ҳуҷҷат дора. Хоб як салоншон мегирем, салоншо як тамошо мекунем. Хоб 4 дар электропакет, мултирул 167000 пробег, коробка механик, кондиционер. Кор мекунад ха? Кондиционерш кор мекунад. Гаштагиё ха мошин? Хоб ира чанд сум гуфтед сайба нақша? ҷои пулгирӣ 60000. Хеле алаш намешавад кам фақат сум рафт, не? Agar moshini manman bo'lsa, Хеле вариантҳоам дорад, ха? Хоб номери телефон тавгу монем? 931 931 73 73 74. Хоб занг мезанем якка барои шумо пурратар маълумот метавам. Вале кузов чӣ хеле надора зарги? Не. Надора?